Thank you. It's lovely to be here. It is cold, but it is lovely to be here. Thank you. All right. Well, it's a pleasure having you guys on board. Not only do we have two athletes from Samoa, but an author, a writer, and man, you guys have done so well, not just for your family, but for Samoa as well. So congratulations and welcome to our program this afternoon. Now let's get straight into it. Can you tell us, Lani, why are we here today? Why are we on the radio today? Instead of you writing books, you have been writing about some fascinating things in Samoa. Yeah, Samuel Vasili. I guess we're here today because for the last few years, I'm not an athlete. Well, I never was. I'm the reader, the nerd that sits in the corner and watches all the athletes do their thing. But I'm a very big supporter for my husband, Darren, and his athletic career and his sport. As you mentioned, he's been a passionate athlete all his life and still competing and still representing Samoa in what he loves and what he does. And so I am his water girl. And more recently, I was appointed the team manager for triathlon, for the triathlon team that's preparing for the Pacific Games in 2023 November in the Solomon Islands. And so lots to learn for me because I'm very new to this world. I like to tell everyone he always comes first in triathlons and I'm always last. So I bring up the rear and follow in his footsteps, very far behind. So that's where I stand. I'm a very amateur athlete, but I'm very, very passionate about our team. We have amazing young people who do this sport, and it's a difficult sport. It's not easy. The swimming, the biking, and the running. It's a new thing for many of our people, and so I'm very passionate about our young athletes that we've been working with, and that's why we're here, because there are things about the way that sports is governed in Samoa that does not benefit our athletes, and that's why we're speaking today. Thank you, Lani. Now, for the sake of our Samoan listeners, Darren, Fiona sauno, wafia ni tausanga o compete po tawavina le tanga vai o Samoa. Ta longa I o ta moenga. Ia elenga te le te moe. Ia o le whaapopo tia male au, whaapopo tia male vili wila whaamolmole. Au kikiro I kua, kalunga a maka lengi whea, hanga ka mau kalonga. Usanga a maka ngau ka moe, au mai kau mawhau ngai koe, sfulima o kausanga, ngā maka I ngau. Ngau ka moe sa o St. Joe, lea o ngā St. Joe. Mali. Avele koe I Samoa College. O Samoa College la ngā ngau, ngā maka ilonga ni leila, ka moe mau alui ka alonga o ngā I whailipaka. Ngau alue rola I le Champ of Champs, ngā rola ngau malua I le junior, ia whaasoro kausanga so intermediate. Kusanga maka mea ngā ngau whiwhi e lea, mai ngau a wheleki ma maka alonga. Darren, wau lawe whau e sao no? E sa kupe mo ko ka alonga e ka alonga. Ia, me mangkua fo le ka unga wha papalangi o le mele pe ali se kupe, o le passion. Ka ki kangwala ka ui ka ko whangau ia ki ngā eme. Wa ai le passion, kuso le winga ngā wha sa mo le se kupe. O le passion na ka kou ma le mea ka kuwhiwhi e whai. Kuso se furu fiku lo pau sa ngau ka alolo ka alonga le triathlon. Ngā maka ngā vai kaimi. Ia ngā ole o le kulanga o le mele wa whamangaku mea ka mākua ea kia. Ele mau ai se whaswhalao al mea ngā ole. Ka alo kai mi umai ka alonga ma whailau passion. Ia ngā alonga ngā kuuloe aside menge o ka alonga. A ualu sa ili le a onga ma kau mawhai. Ka luai o ka waai a koe reise lumanga ile. Pe a
Kene ka long. Ia ngau malo wa mau ala ka fasipepa o koe fo i loi Samoa ma fai pisingisi masi au ka ma a makalonga run la uia pisingisi. Ia ma fikau i loma masi au. La queen le kalang le sau fa i au kalang. Ia nga makalola ia nga o mea masang ia le o lai Samoa mau al fas falao i ma. Wak fa faingal pisingisi si kai ni la ku le fale o fa faingal mea fa mai lo ko wele se me ki fi fai. O vai ngai ka mo ia so lai kele ko fi alu vai ku ngat sau fale ka malo a lai ki se lengi pe wa alu lunga le leo fale po le mo fanga ia unga ni ayo e lengi ma me fa penga ya nga lo vai ku no ka ulanga i se me fa alu kai mi wa o kai mi nga malu si la fi o wele fa pe king ngo wo ko ki se lau 5 kilo Ei. e wele ma fa ngo wa e lunga fa pi se fale ma lu a ko se fale ale nga ia yo nga longo a makalongo o lengi la ko dua ya lu le 10k vai ke mi o fa kau me makeo fa malo si maya ele kasi le ele yo se lau mika o sa vali kama o le mafainga ele lai ke mi nga ya nga lo nga a makamai lo pe wa ko vivela mai le kapa ia nga ko a makamai nga o kompita la ia walu solonga le lo ko lingi mo walu ka longo Pacific ka lua fe malifiku Đến tân mà lối ra mô ia nga fa solo mele nga mo walu ale ka longa ia ke le ngo isi mea le umi nga le ko yo o mea i le lufu ko o le a ku o le ko ku ua o vai ku me fa isi nga fa nga ka nga ko a maka pe aku ia la ka fi ai e pe lan me nga ka ke involve vai ka longa o lo pe ka nga fa ole passion o le passion ka fa mai va mo e sa kupe fa ku mo e le passion ele mo e se kupe ai o e fia ole tele tamba ma tene ta alo Darren Malan lucky le olanga ta alo le tangata e uli atu le lus fulumon tu po tau sanga o la venta alo a misiale ta alo ngale o la kapipe o numero tasi le tono le tatu tru ya ole me tawatu ele o tausanga ia o le ua ia lo soifua li Darren ai pe o le ta ua o le passion lea la iona e tu ilunga mai e alo e whaine me o whini tausanga o lo soifua talu ona e tau vai tono ta longa yo o le triathlon kaluanga koe kau wā mai nga amaka mea nga ke mi le nga il kamo e mga lua fe malifiku ia o kau sanga ule o e kusale uli makonu yo Anga ke lea lo passion. Yo, ele fa fiki. Wa foi la wa kai lo foi ping fiki o la ka kingo. Ele ole mau wale malo si ma le fit mai kalu. Pe la makaka o e fai fale wa mea. Uso e wel fa pi foi la u fa ba fai si ma o fa le fa vai me fa pen. Mau wale malo si fa kingo ela unga luenga. Kalu men mengi o kalong. Kalau ngai koe kau I mai e upe wa fa me ke kalo ele sa upe mau ale mau le fito kingo le fita e de ma fai na fai nga wenga ma wai le tupe tau shele ai le o aveila o ema tanga te alo o le triathlon I to tonu o Samoa na yeso masol salonga I se taimi o lo fie I loa ele mele ta o le se leni to tonu meni o talo e kisi la fia fo ia e kau kakalo le mele kupungi Samoa e kakalo e ke kau mawhai e sa al fesili e ka makalo nga o le whawhakai e oua e ke su ea ma e fesili I mele kau nga e fesili ai pe o le mea nga le iai a ka makalo e le fesili ngia ma se mea kau kupe oua se kupe kau kalonga pe a ia e ke le la mako kakalo e le pe va ainga ka me ki vonga le pe ala ko fesili ko inga kulanga ia ule mafaufau so ule mafai nga mai ilunga me ka usele fai singa fainka lele o le wa ilunga o peng te fa ilangi vaenga fo e pe ona tu fan siele le fo tu ya lan ya antono o nisi wa faitau ya o isi fo o le te email e fulde ya mafape Ola kok ngone mere vesi mai ia se manu ma Lani ma Darren. O le tantu te tala noa I le pu lea ina lea
o le ta'alonga lea o le triathlon ni Samoa. Tātou amata maina. Lenga i lenga tai nā le mata upule wailunga ni o penga ta whai. Lang, o le kongo le mene whane kongo le pulenga o le tātou triathlon ni Samoa. Whamal mole a Darren. So o la uia ki kilo ia I whakanga ka alo ma le whaingo le triathlon. Wa alu ngele kuru kau sanga ele ngofol ma ko pleskenge. Malo tira pleskenge le ngai malo se tia fo. Ole ala ngai ngusila. Ia. Le ma ko kula fongo e ka kaunga ngofol ma ko pleskenge ko Samoa. Le whaavai le o le triathlon na Samoa. Whaavai. Ia Malaysia mele saul ma ko whaavai. E kau ma whaingi ma ko fongo e kau sanga ma. Whaali mai mea kau se lengi al ma ko kalonga. Le meu whaonga iai ma me whapenga. Ia le walu ngele iwa kau sanga le se me whapenga al ma ko kalonga whai. Le eise fono le aingi kalor kupe. Ia le aingi kalor kupe. Ai sa. Usa ma ko fisiringia mea ngi ai pe kupu I whaalabe labe foi ngai. Usa langa mako vevesi mai ala ia o mako whai ai. O leo o mako ulole. Le mako e o foi fisiringia o mako kula fongo le constitution. E mga mia mako se kopi. Whai singa whai ngā kāanga. O peo se aulo foi ngā le ngā o constitution. Tou o sui o le whaala porpotonga. Pe ese se whaala porpotonga re riskarai o kou ese le golden rule e lalo I le whaavai le pe. Ia, o le mea hoi la ngā le ua fua mai le kaimingi, le ua whaisi. Ao mako wa ngi ngā makar, palpotonga ngi, a kou kikilo ngai kua le. Penga makaimi ngā mako a maka mai, ngā mako whai me whakasi uma, o mako wa ngi. E le I ngi ka ngaka ese mangi members po ngi, po ngā ese, o le mea kasi o Samoa Triathlon Federation. Aua peo a wala ia ua whai e, vonga le wa palu ai le mea ua ngi mala malama I ka ngaka. Wa whai mai ngi kala ese ka ngaka ngi. Mea I o mako ngi. Usalanga mako maua lole mako kulafong. Ia ku mai lo I luma. Ia e pe salu pua la wali I mai le kau. Ko le sau le constitution e konga e ngofo ngi. Ia pawangar kala ia mai le kau. Le sau constitution ka ko me ia ko me ngai ka kia mai I se yo se kai mi fa ia. Ia fa ku ia le la fa la mako fongo e. E va ai la pe ko fa si place king e fo wa le o ala la o kongo ka ko ngu e. E fa fo ele mele ko ma fa. Ka fa le o nga me e o mai fo ele ka uli e wole lo la ma ko po le sa o le me fa. Nili. Ole Samoa Triathlon o lo I lano le wha malu a le wha la puputonga le wa ia tāntu tālonga I Samoa o le Cessna. O le sa o le a Darren. A whaila o le tūpule wha le tonu o le tau wha la puputonga le. O lono winga o e tauna e sulu ia I foile. Ia e au mai se wha mana malamanga. Ma se I tau mawhai o mai se I fo fōle wha awi tau lile. A le pi mai tautu. O ngai le se me wha pena o tupua. Saule kusa o e ave iai nga fai mai le la ko pe fa nga ma ko fa governing body mo la ko le vai paula ko kala fai mai follow ko kula fongo ka ua ke le kula fongo le constitution o ko nga fai o mga follow ma ko I me mai le nga sa en fa mai la ia fa fer ko le ma ko fongo le nga fai e pike le ma ko pleskenge fa mai ia ko e fai se fongo e follow le constitution fai a wala sa Fai foi la I o le mea ngā ua follow mai mea ngā fai le fongo fo. O le mea e kasi ua fai ngai le mako vote ia e kasi ngai le whaongo mako le kasi. Ia ale sa wafa mai le ai le kale le kari. Langa le uwa e kula ko. O le loe la ko pe ua fia ia constitution. O fa fia constitution ngai ia o ko. E fa mai kasi. Fa ku ia le ngā. Ia le ala le mea e fa mai o le ngā fai mai. Me li le o setia fo. La ua iei lesi. Fa ku ia e le kaulia ia la ka ngofo a palu ia fa mai vela e o ia Malaysia ma ko fa ku la se furu ma ko constitution ia winga o le no ka ika po le ale me sa o lono winga o nei le fa vai tuai o fer me o so me le fa vai fo le enter ia le fa vai fo le o fa ia nga ia fa ia ka o ila nga se ngi nga fa vai pe o le na fa le fono mo
fast fuluono anga ele tasi. Fe me o so mai, o koe o iei kou sui o le fast fuluono le tonu, o po fe me o so mai, la le wha vai le mai la to sani. Ke sila fia fo i o mea ngai o koe whaia e ngaia. Whaia ia o mako whesiringia o mafoi whesiringa e whai mai. O le mele se whea ua mako e whawhiringia i mea ngai. E le whaasoa mai ngai e to o ai ngai sa ngai o ai ka i involve kom. Ia e ngā o ngai ia. E pi e fōringa mai la u tau whaalonga o tule nei, e fia pi kau one man band, ele whainga o lea ka kou whaara popoko ngāri. Ia e whapenga ia ka ke kau mawhaianga ke lea lau wha moe ma lau wha maurunga e fofo e se snok le mea lea. O sa e ki lor ka malama fofo le wha whika auli. Mako pe o lau palanga o wha kuia Lani umale vai aso nge umak wha pea o kei ia le la o fia ia la ua fia ia ngai athletes ma ko o ke le o va ia kula mo mai se solution mo se fa mo ai o lisi vai aso ese foi lisi pese le o pese mai ai ia ma ko e foi u mai kua ia ua fai nge ia le la o al kulanga o fai mai ia o le ma se ma ko e kanga o suspend ma ko e o ia sechi e o le lo la ma ko kom fai me constitution le mo ke follow i fa vai ia ma ko ia le lo la ma ko le ma ko me se o fai a le o fai mai la ko li fa mai o ma ko kalangoa nga ko o mai e lo la ia le mo se tema ma fa ko le se kalanga i lo la i o le pe mo ke mali ia o le ia nga fa pe ka laka ia ngumela e fio lolo ia afa fa o ngole kasi e le lo e a upo le ale si kala e usa nga wa ka ume ngale le unga ka nga ye ni triathlon wa ka nga sui ma le o le la to foi le titi ai tua Lani Darren mua o le tau wha vai ne fe me le wha vai a foi o le tau president nei lalo o le wha manu lea po o le wha la popotonga o le Samoan Triathlon mua tau nei no fui tono Samoa lua o leu te mai tau atu i te tau na whai tau whono i tau sangata i tasi ma avantua i le tano le tupe a leu ke whaalonga ua korungi kau sanga e le eise kou kalor kupe o le sa o le eise e jia since 2015 e valu kau sanga valu tau sanga o lona winga la ele mwhaina pāse se mai se si i antea umwha pe me tau seu wala nga le whaia le whongo onga o le COVID o le saura ele i o me COVID ele vai angi fo o winga na le nga paru whasa pasui mai ale sa mo triathlon mai le rua fesu lima o mai ringi kausang o le mea nga ele i loe mako o foi o fakuia o ele trend le i Samoa le whaingo le mele i ai a fele ki kusa wa fa fekai o mo so vai ko kongo le organization ngi ele lama mako athletes ava pe o ele ke athlete o le mea nga langa fai ia fala poponga ngi o le va ingo mako o le mele ku pungi Samoa fai fa popo ia mea ngi o mako kuso le kaunga mako fa fekai o le o mai la ku so ngi a mako ai mako SF nga le ku ai lunga le mai al nga kamo ya ai au lava ngi fisiringia se me o fai ka ko fongo o fai ka ko kusi o ale la mai le kala ku pesa me a fai la tu langa fa le tonu le mai tau ina valu tau sanga le ni me ia a vatu o ele sestok a le va pe me sestok e koe whakalile o le ako ngol me le whakarkari i le whai unga auko o ingi si mei kua mei o whaari antu e rei whaari o ke lenga uma nga whaali me o ke loa o ia uia mala usi de fia le mele manga o aisesno ula email ma ko pleskenge ele isi au wala wa ia o le mea nga le fe me aisesno ia ma ko mo ko o kalangoa ele mafai ele lola ya ua o mako members uma le ia o athletes o makua nga mai nga vote le ua nga mako vote uma e ave se ma Mike Webster langa sui pleskenge ai vai la le fongo le nga fai bo uma ngila le fongo ale la manga ola kanga kangi ko yalu
Mau ke koe fongo mo le mako kurupu lenga iai. Koe fongo mai koe vifo seti ko kongu ele ilo la ya ufa fenga koe fai se mea fa apea. Wala e o mai ka ngaka ngei le kaiminga fa ino ka ngaka mai nga fai nga buenga o mako. Ale la mako o wale manga o sesno o le lango nga o sesno o koe fa aku mai o seti. Ele o mako ngela mo ke ngofo wa pise me mole wa umang ka ngu fa mo au le la wa ngi va uma mako ele lo po le mele fa pe mako fa pe alu le awala le nga kalngo mai lo ya mako follow ma awala ka nga follow lu ngol fa bai ele po le ale la wo ko I uma ya le mele fe mai ko o mako ko fongo maseti ale le fongo le nga fa ye mako mas e ave ese seti le nga vote unanimous 40-1 fa o ngol kas ole mala ula mela mako kalangoa le wa umang ko piki mako place kenge o mulitalo umang piki mako vice piki secretary piki faila kusi le ke kupe uma ala ko fa me ko kalangoa usala e ala le mele mau seti ko kongo sesno ole ko so mai mako ko ave ko kalangoa le mele Olo no winga volinga mai Lani Darren. Ele o fati nore mata foi le sestok. O sa o vinga. Ele ole melo wa kula I mai sestok. Fa mai ola ko ele involve ko kongo le running ole fakamo enga so se maka so se kalo. Ola ko nga pingo kilo. Ele fai la ko ni uma mase mangi me fa la fai ka. Ole ta fia lo vinga lo ina. Ola o visidi la. O ila le su e ku pepo o kusi. Ala ka ko fala po ko nga kausanga wo ko nga ya ku pe afa pe o na wo fa mai le sestok. Ele a o fia la to ile running ole admin o fala po o wa foi. O ta longa ye tuto tasi e pio nei ila le triathlon. Usala ka ka wa fai le fala po tonga la ko wa kusi kausanga uma. Ma e register ave ku kongo le MCL ka o nga lo la mai e lo le stemple e ma fai e lo nga ko e fai ni si ka usanga a ko fa pe la wa ka uma ia mo fo ia task ole federation la wa ba ku uma nga fai le la ko fongo HEM uma nga fai le ma la ko members af ka mai ka ole members ko kongo la ko afoya la ko association uso mga ka nga fai ale mele kupungi ele fai ngi me fa penga so la palu uma le me ele ngi fongo le ngi me step by ya fai ya le fa ngango se lengi me ka accounts I mean, don't forget to but Seti tried to do that, so he without even showing the members the first he had the accounts finally audited by the company of Su'a and Paunga, audited by Su'a, who is a partner in that company. But then he didn't show the members the audits. To register, to submit them to MSIL. And MSIL wouldn't let him submit them because they said, more. You have to go and show the members and they have to approve. They have to check it. Okay. That raises the question. Etula me le city. E se me okupu wa le ngale mafengali le MCL to langale ese mai le lo members. Is there a reason why MCL wouldn't take this audited report? Is there something spiraling in the background? Well, because we told MCL, our president, Afa Mulitalo, our new president, and also Darren and myself and 2 other members, we wrote letters and we told MCL that there's been no meeting. There's been no formal. We haven't seen it. Even the treasurer has not seen these accounts. So that's why it's been difficult. We can't check it and say it's good when. So how does it work? The treasurer doesn't know. No, she doesn't. So she cannot sign for the account. Oh my goodness. She hasn't seen the audits. Yes, so it's a one-man band, like you said before.
So Yeah. the treasurer doesn't know. O le tau tupe o lana ngā luenga o le whaapopo ma le tō ese o tupe alu expenses me mea umwhapena. Ai o le tau tupe ronga winga le na kausaingi pongi sa ko le keu kupe I le mene tau ave o. Usol mako ke kupe le mfai venga saingi ngal siaki. Se ka kai saingi le mako siaki mako federation. Se ko sa ngoma mai. E keu kupe le mwhenga saingi le siaki. Le mfai. Se ka. O longa winga na ise keu kupe keu wairunga o le o ko executive ko keu kupe o sa o le Lani Darren. Yeah. Other people. Fai singala belavio mako le mako federation le fai ngol mako asosi. Ya ele o le mea ngā le kam whai a kwai ngai ka maiki ma ngai mako kamaka alo ngai kenge e kam whai ngawhai ia le mea sao o whai a singa e o ka ko e o ale sikai miwa whai singa fiu e ka e whapea e le me le e whai ngufi le e ulo wha sao ma whai mea sao e se ma fua ngai whenka inga whai mea sao kongor ko whara popoko ngā Darren Marani le mea ngā le o me kai mingi o whai amma kalangoa ma sia ko lua ma kau fika po le mele ma fu e fa fanka o ka fa pe foi kai ia o mango fai sia ko lua fa pe ele isi fi pleskeng ia o pleskeng ngai kai mi le isi e o sanga fo ia sui mai si ka fo mai o le fi pleskeng ia e mai ia o le kau sanga o fai singa o le lava vonga le fi malolo singa uso ia waku le si e o me nga kaunga fai mo athletes ele fai mo le ngoa po se mea wanga le fa pe mo isa ka mea po se mea fa pe nga o le mea fai so soangi ka fa ngau me se ka fa ngau ia ki nga e mai I le ka longa wa ka wanga ye ka nga ka so soangi me ngi ka mai fa ka ke nen ba ia ku o le run fa pe wa ka manga o ai o le mo wala ka malo si le ngai kai mir ka ma fa ia se va ba ia ku pe ma fa nga fa ia se awala fi o mai ma se awala sa wai ka ko fai le awala sa ke lo e au mo me le mai fiki ai fa ngau mongi fa ngau ka mai ki Samoa ping fiki ma ki lo le mele kong fa nga ia se le me sa o le lumana ini fa utai Darren o le lumana ini ta longa al Pasifika le taliman lo ile tunu o Solomona a whaila o le mele le tupu mai to tonu I le tanto Samoa Triathlon. O le ala se avanoa e mawhai ei o nā ngai o tau le qualify e represent Samoa mai le mele e le ngantoilena. O koe o so se fika alo se siringe keimi I le mele o tula I mai. A wai au ngā le mele o tupu mai. E toi whaale leia I le anga ia tu I luma. O oe o le tangata ta alo, o le fua a wail whale tua ia Lani. Ia o ia fu o se tasi, o tangata o lo ta alo, le ta alo ngā le triathlon. O le hasa wanoa e ono mawhai eina represente u tau. Pe a whai wale o whalongo atu. O ngā wakoru kau sanga ele I koe le skala inga le kou wha tau au ta alo. Valu kau sanga ele I toi whaia se talo le tupe AGM ele sa ingi le kou soli ko au kau wale se wala popokonga e ele me ka ora keu kupe keu ia I se keu fungala au kou keu oloa anta kaya sing fainka ia ole unga ses nok le wa mai mako o mai le aso mo se tema ele I mau ele fofo mako ma seti le fa fika uli le kupu mai mako I fofo le fa ko wale ko kula I mai seti fa pleskeng wai pau ngot ko inga fofo le ke vai ko le manga o ses no ele lo ya upole ali si ko inga fofo aya e o mai lo le la ko e ave athletes I solmo usale la ave ses no le la siri la lenga mai nginga mai le ku ses no ya ba so len ke aku ngi ngo fesidi ai winga la o mai la ko ave uma ka maiki ma vai ko le ngingo ka maiki mea mai ma mea ka alo ka maiki ma wila ka maiki ma mea mai ale fai ngi mako mako mo ku ka maiki ma malani o mako le put in mako wa seling you make sure ye mea ka alo ka maiki ngi e foi ngai uso ye I Australia o le senda ku fo ila ko so soangi mako meio o fuma o le foi la
mai ku fai ka maiki ma fai e ma ko post I lungal Facebook mga fa fe ka ye ngai ka ye to na ku ye ngai me ka alo ye mo mai Australia ai ngô fai lai assess no nga ve sini nga pe mai lai ai Paul kali assess no ole me fai la ko lenge ma ku ka maiki ma fai mai ma ko me ko fai ko maiki ai ngor ka kala la ko le fai ko e ma fai nga ma ko compete la lo le ngo Samoa ai ko lengi ai o ko ia o au mai se fund mai o ta penai la ia fund au nei po o tole au tamo mo ia po triathletes Samoa e tau vai Solomon ka penga mai mako mai penga Paul me la ko o ka kala mai o fai ko o e mako represent Samoa o ele se fund au mai e ka penga ku pe o ka kai nga le nga la ku fai mai so Aoile o ko e represent o ko po Samoa mal la vea ko mal sesto. Ya, ole mea nga ia fai sing fai ka. Ya ele au vai ma ko. Ya. Wa ma ko ia malo sifia wa uie fai ala pisingi si Samoa. Ya wa u mea u da o langa ako Samoa. Ya ele ngau fai ngai au fa vai afia compete. I mole ka ole ngole ku mo ia ka fa le ko ngulai kikile I lungo management ma me ai ka ko o ka ko ko vai ka ko pe aveli ngos ka ko ngu Darren Malani tell na compete Lani I'm going to ask you this question ever since Darren started competing for whatever event he's competed in from the top of your head how much money has your family spent Just on him or putting into triathlon and others? Just on him alone. And then you add on top of that the whole organization and everything that he's put in or your family has sacrificed for the sport. Triathlon is an expensive sport, you know, I mean, because of the equipment. Yeah. And so for the last 3 years, us together with our friends, Bernie and Susie Port, we have been paying for all the races. We have had events every month. We pay for, you know, everything, ice, refreshments, the equipment, trucking, the gear. So, I mean, I would say each race is probably at least a couple of thousand to get just all the setup and the staff. And we're very grateful that we get a lot of volunteers because, you know, parents and the supporters, they're really committed. It's so great to see everybody coming in to help. Really committed to these kids. And we have a lot of people in the community who come to do the sport. We've always said we would not charge people to do triathlon. We make them free. And so they come and then, but yeah, Darren alone, because he has been to is it 14? So Darren has competed in 14 Ironman races around the world. And so he's now qualified to go in the Ironman World Championships next year in Kona, Hawaii. But I mean, I'm going to be straight with you. Each trip, because it was all paid by him, you know, which is me, us, our money. So, you know, I would say we're looking at each time he goes, the fares and everything, and the entry fee. What is it? 5, 6, 7, 8, 9,000, 10 each time. Yeah. Because, but you know, that's how committed he is to this sport, and I'm really grateful then that when he comes and what he gives back, you know, to our young athletes, the experience that he shares with them, I think is, you know, he wants them to be able to have the kind of support that maybe he didn't get. Wow. So you're probably talking thousands and thousands of dollars, not adding the hours, not enough rest, not enough time spent with the family because of all your sacrifice for the sport that you love. Have you ever made a single cent out of all the money that you've spent so far, Darren? No, it's like we go back to what Takoinga said to me when I was younger. It's your passion, you know, you enjoy it. So I enjoy it. I'm not even thinking even in the future I would ever make any money from it.
It's not. It's just o ya wa ia o le fia al va ia ku le kinga e mai o kamika alo ai Samoa e va ingi se alo le ngu e fia al vanga il kalonga le fia foi oi e pe e mo we se me kalango ai ma fai fa kasi e ke na ka mai ki fia ia ki si le fia vo i le ka ko ngu e si kai me fia pupu wa le fai ka ngai ka mai ki o fe siringia le wa e ka alo ro ka mai ki manga o mia ro se vai manga o pe alo ro ka mai ki le ka ngoi lang ka ma that in mga o mia se vai mga mi fe ka ma ki school me nga e ai ka kwa inga me ku e ka ka ke le ya ku lo usala ya ka ika ia wa ka ilo le o me ia wa nga ka ola mai ai fa pe so wa mai lo la ka mai ka ma fa ia la ka ika su el se vai o si alo wala ka ke vai o ka si kalengi o fa nga o ka ko maka o kia kele faila o lea te lua soani Darren malani ile fai ngau se e vai ma le fai ngau le kele o le mau mele fai o vela le mea ave kupe o le Samoan Triathletes le maua awa mautino ala o nei maua tuni fans mai le afo komiti le Olimpika i le lalolangi antoa lua e te tau wana maua antu fo ile soani ya me le tanto malo i nai Samoa ai ave o le ke lua sangoa mai le fifingi fa se e vai o lua ka mai ki fai aku le me fe me i kupe o fara popo ko nga fa manu le mea nga mang ku foi le ka makanga o ka kalonga o le athlete sang o ye sanga e visini nga ale fa mau se vai lunga le malaika mo e pauanga e fisili lo ko inga fisili nga o mau fa mai lo le o kala la o fai singa o le ma fo fa to ale wa fia se furu ka usanga e kere o alwe avele le ngo o ko ai o le ngo sa mo ale ki kinga inga ka wa alu ai malo tu mau se lin alu ai malo ka alu siri kere nanga awaila le ula le musu a me maka kome ia va mon ye menga al fa nga ele lo ele uri ai ka longa foi ngo alu Amerika al banga kamale o le Ironman ke au fa kilomika e ke ele wila se lau valus furu kilomika ile aswale e ke koe ka mo ele fa lua kilomika malfongi a ko pe au mo le wil ai sau o we ulfu Samoa e ka mo e mel kingi mau ulfu Samoa ma fa sala lau mele lo di ilungol mele kumele o Amerika ya o si uso le o Darren yang mai Samoa yang awa uar ka Samoa i kalong ke le kalong e ke alu ke ya ia ka ke alu ala ma avile ngos ka ko ngu e ma fai fo e ka Samoa le vanga ka ma elisa pe se me le fai si pe o le meanga ila ka ika ma fau e ma fai so e ko pole a uia le mea kauseling ya uia wa sa o fo le vai kai minga o nga ia u ko inga e su e lumangai mari ko le nga ele ku sa umaka ka ele laki fa pe lumangai ko ngaka pa o fa wa vai mai ma mo ngi fa mang yanga ya ma ai fa fe fe la ngai uso i singa ka mai ki ele mo fa mang yanga la yel ka lengi o fe la le me ele liwa fa nga u sa o longo winga ku i si ku Darren malani o ia va veanga le koe fia ka mo e mo se ka makiki ma le fia vili wila i mo se ka makiki ma le koe fia a au e mo se ka makiki ia mo fa pepe nga koe la ai i lau sila Darren i alo mwhana wa Samoa na i Samoa e o ngo mo waska ko zui e alu i ka alonga le Olimpika pe anga fa pe o leile whainga o ka ko admin e pe o le mea i ka alonga uma e le ngor ka alonga le wa leva nga kaunga mo nga ko sui leva kau le anga le whainga mai ilunga e ka ape ka mai ki la lo le kai masila fia e fesili ka uma i o le Olimpika e nga whaku ia ang kolengi ka usanga e kasi sa uroko meru le ima sa ka Olimpika e whapenga ai fesili ai le ang whenga e kolengi nga amaka meango ka mo e ongo ka usanga le la walufu kasi le wo pinge o ka o ngela fai ka le ongo ka usanga ngai ia wo se furu lima se furu ongo se furu waru ka usanga o kolengi ka kale ke le ka lima malama le hai mo lungo le levo le wo ile Olimpika ai fa fea la nga kolengi se ka mai ki Samoa ile umile ma va ai ka ngaka ko kongo fa la poponga nge ka ko le ka ngaka le kai
kasi le athlete ka lungo sa wa ko komule o ka longa ia ngo va ai e au sia le mengi a ka ngai ka lango le menga o skama le o ngese Corrine, yeah. o ko rino o ngo maka sili maka ka o ngo fo ngo maka langa performance le olympic kin ngalu le ba se lau male mai o le faku ka megiki ngei malanga ka lengi le ngai maka ukia o ka mo le pasifika ako masamo ako ka mo e lalo se farming uke i se maila e maka ukia le menga ngau e meka ka mo e ai langa wa o ka mo au ki roi ngei o ke o le alma wo maskap o fa kuiska ma o we o fule le fa o ngai sa mo ma showcase le ngai kamai e fu ma ye isi au nge se la iki e o mai lunga e kolo i se vai al kamangi a o mea nga kupu fo isi a kama kalu mai mea fa pengi ia nga umai a male career kama kamo e li ko fifi al kama a o le pingele sa mo nga ka kau nga usia ile nga o mea ngi le nga pe a involve ka nga kai le lava le passion mai le lava le manga nga oe e va ai fa ngau sa mo fa ngau ka me ke ka ko o le aulo le o le va ka nga kai loya lo fa mo i le se o ku ko e va ai nisi me o le me ka ua ko federate fa pe o le va o lo va ka longa fele ki la ka pi triathlon me o le me langa piki oe fa pliskenge sui pliskenge polea o le va ai o athletes number 1 so le me ngume la kasingi o le va ai banka me nga langa fa ngi me o ke le lo pola me umai fu ba pisa i lungo me ngi ma su e kupe au ku i le piko mea ka lava nga fai ing fa vai ngi me o ka Manu. Yeah, Lani? Oh no, he said it all. I think it is. We've been learning a lot, and I think what many athletes, even from other sports, have been messaging and reaching out to us, asking us about things that are happening in our sport because it's happening in their sport too. And I think I'm finding out that for many of our athletes, they didn't know that they had a vote, that they were supposed to have meetings, that they're supposed to be able to see the finances, that they're allowed to look at that and have questions about it. And I think many times the people in leadership, we just want our athletes to come and compete and ka'alo and train, and then that's enough. But they don't do as much work to try and get them involved in the meetings and in the running and the management of the sport, because it's the most important ones are our athletes. And it's like any business. Without your workers, no business. No workers, no money, no income. So if this has gone up to Cessnock, what is the next step for Samoan Triathlon if you guys are going to fight this on? Well, fa mai le wa nga ya maua a uma le so mo se te mai le mo se fa mo ya ma ko ma se te le mo se ma nga ma se fo ngol fa fika uli le wa ya mai lo le ko ya ilo se triathlon Ija more. Well, not officially, not sanctioned by Cessnock. So for us, and I guess our group, you want to call it, well, just the triathletes of Samoa, because that's really who we all are. We have all, we've met, we've discussed it, and we've decided we're going to keep going. We'll keep going with training. All our kids, well, I say kids, but this is one of them. He's not a kid. So the athletes will keep training. We have community events. We'll still have those to people of the community, but we're also going to be taking our athletes to events that don't need us to go through official channels of Samoa. So for example, we preparing the team we've been invited to compete in the Fiji Invitational races next month. And so we are fundraising and organizing. We're going to it'll be history for Samoa Triathlon. We're taking 13 athletes and
triathlons never had that before. So we'll be going to take them to compete in Fiji. Whether or not our kids compete in Pacific Games, that will be something that they need to decide, because like you mentioned before, all this stuff, maybe people don't want to compete for Samoa if these matters are not sorted. But next year we have events in New Zealand we want to bring our team to. So for us, we will just keep going, keep doing the work, because this is what we love. And to be straight up with you, we haven't ever gotten any money, the work that we're doing, and that it's all self-funded. It's all self-funded, and all the parents and the supporters and the volunteers, we're all paying, they're all paying for it as we go. And so if SASNOC says we don't qualify for any funding or anything anymore, well, we didn't get any anime, so it's not a loss at this point. Yeah. So Kwa ele ngaka o le anu le luan tupe, ia po tupe fui o tau mātua, le I tutonu I le whaala putonga le. Ai o nei wha popo koe malkoe ngā me fui lele, when you have something on your mind, you can't get sleep, you can't focus on what you want to do. And to me, that's very unhealthy. And I'm pretty sure there's a lot of people watching this evening, and a lot of people are shocked. I am looking at some of the feedback that we're getting right now as we speak. So, where do you see the issue from the 1st of September? If SASNOC comes back and says, well, you guys haven't sorted this up, ele fo ina fa fitauli o le mela le tupu o le sa ungi o koko keo ifiki a faila avel to auta alo le to sumantolu ifiti o lalo la le fu apo lalo le ngo ai la ave ifiki pe a fai o le kulanga nga le wai ka ko se o la fai ngo I o le sapasui de menga wai ka ko ngi ka that's a good question. Lela fai I mako kamaka alo mako athletes. Elo pele ya se mako fua. Ele manga o mia ele ku se fu ale ku fa mai SASNOC ele mafai nga. Se iva vai de vai polale le se la ko kala. Wa nga ko el fesili ya ele mai se kali. Kula ia ale mafai o mako wala ia fai se mako ngo ho ngale e fa mako ngo ai dia vese fu awai olai nga mako fe avele mako fesidi ya fiki olai kalia le fiki fme ole au Samoa ya afa pela ile fakanga SASNOC nga fa ngale ngo Samoa ia nga mako ko email la ia isi au ngale fiki fa mol ole aule triathlon ai o fa ngale ngo Samoa ke wa ole me because ininga ngifu ilo ma fa le mta upule ele o mai kanga kai ka fia me me yo li poki mkana le kupe mal faingo o ngal wenga tonu to wasosi pole to talong ele o mai la o kam mo e ma vele ngo Samoa Usa nanga ngo fa mai fa sa me au wor fa yere me ara me o mai la kam mo e pe fa yo la ngo fo mai lungo ko finga mo lunga ia te fai singa yo ya kai le leva fai singa uminga ka fa yangi fa bang ka mai e fonga le ka ki ngo fo isi kai mi fai singa fa ngo yo wa ku wa si ku fa kam ku sa leva ai la lo ya ma ku so pule al kalonga e kusala pe ke kamaka alo pule la ko kusola e pe yeonga la ko makaka ai ka ol makaka le la langi nganga kwang ka umai ka alo kalonga ngi le sa ola ko fa kingo ka longa ya e pe ol menga a ori unga ya se tema mo le ai se unga mai e ku SASNOC fa pe ole fa le au nginga ma ko le la ave la ko ya athletes ma ko ka alo Pasifika yo le si foi la nga ku ka nga e la foi ma ko nga I ma ku ka mai ki ngi ke ole manga oasis si la fia e ku sa o ka ka ye o Pasifika ko ka ya li ko foi maka ya kenge inu ka ya ola ya si la fia la ya le sefe ho ngale le lopo ya vele le au ya wai
ya wa ya fa pe o ke alu la lo ses no ya o mango fai sia au ka aloe ala o ke supporting ke lango mal mele manga oi ai a wa ye wala va ka kai minga ka aloe ka lo Wa a ko I si ko e fakiate. Wa e fakiwe le lava. Ah. ele ai o a manga o ses no ke ola ko e ave ia mai la kingo kiuke wa le nga fai me alua u e ave ka mai ki ele se me fai mo fi Ele ka ngo fi fo. yo so kele la va nga ka kupe ma ele o ma malama ka nga kangi nga fai mai e ola ko e ave ai li ka mo fai la su e ngai me e lu ko ngo me ngi le vengo le au e ko fo ka me kiki malanga wila e kele vo me fai ma pipe ai I mengi ka longa ia so ia afia awai ala ka mai kiki ia I ka longa ma fai ia ole mele o kupu ngi o mo foi ngo fai ngi sia ko ruale e a pesa o koma ngi ka longa ia ole ele fi ngai ia la fai unga le wa fai au fa we e fai singa u fa ngo vo ngale ka kiri manga o ka ke awai le la I u fa pe ka alo fai mako coach manager place kenge manga ale wai umai ese ka ve ka ika ya malo si da fia o menge o coaches manga e mo team development mo mesa ka meki es furongo ka usanga fu fiku o policy o leke poloesia ka meki ki fo wale sa o lo fai nga la le awala ka alo ka meki kingi o ngai fu mai ka meki ki umien ka alo ka meki ki ma fia ka lo ngi se la lo fai nga I o ka mai kikinge e le ko fika alo ka mai kikinge ka alo Mali. be kele la ka ngaka nga sau ka mai kele mo se pinge nga o upu le ka fe ngai uma la fo ka mai kikinge nga sau e mai le ngolo ko se e va aya o nga loile o mai o e o ki kilo la o break ka mai kiki la nga personal best ai le ka udi coach sa o ya ma ko le fimo mengi o coach alo o ka ka me kiki nga kai mi piko silinga nga le lei I ka longang o se I nga ngai ki vi I ka me ki kusa la wa o ka me ki nge lo au sia le si level I lunga o si la fia ka mo e sawa la lang Usain Bolt e kele ku nga nga lo Usain Bolt le I mua pa pe nga mua nga ka lo Usain Bolt ngi mua lo nga mia ka lo ngai wa ai me wo e fa pe nga foi la me ki fa nga ka la ngai ma ka kia ki ngi ka mo Usain Bolt malang ka la ma fai foi la ka mo ka ko si me ka mai ki ma fai fa le e ke le foi me fai ka ko fa nga I sa mo la ngole o ki lo le fan me ku so o kingo ka mai ki ma le natural ability o ka mai ki ngi o ka ngaka ka ko ngu iai ma me o le ka ma anga ka mala ka pi ka mai ki ka mo ka mai ki o le au o wila me u mangi ka le ngia o mai fa ngau ka ko o le va aingo ka mai ki ia au sia mai ma alu I luma le ki nga ka alo ka mai ki e le fa ngofi me la nga le fe me la ku o la ku ave wo ulo le la nga e o ka alo nga ko lengi e o ka ese ave ele ko fika alo ka miki ki min ko o mai Mali. bo o fa FCDA fa makala uma mai me ku ele au sia lo le o lo po siliva po le apa me o le fika ka ko me nga ka o fi pu develop mo ka mai ki ma ka ko e fai uma le upa I ka ngaka uma isi aku ma sele la ko ka ngaka athlete ai se langa aku o ma ba ai kala anga ka ngaka le ma fai le leima au ka ko e kasi ka usanga e fai ka wale perform ya a veces no urea nga a veces aku ya e fai ka kele o kom fai ya ai o me nga lo o ngi mak pasifika ava pe e fia wai se ma ko athlete ele ka o finga ma ko mo ke su e foi la le a venga I SS no ki I solmonga ia kalosia ia le ka ka ba ia ka mai yo ni dale le coach ma le manager le e va ia le nga le foi le result so ka mai ki I le mele la au ngi Pacific
O lea se langona wa lewa umantu I le tola vai pulenga le triathlon na Samoa. Avantu I o le Cessnock. O laua umana ave umaiei mei e te tau ona whai. A o le sauru koe ngā kani le whai mai o e koe whai whale ko men kou koe o mai e whai lai. O le ngana tu sa o le utala no atu. O mo mia e le tantou au ta alo. Ia le step in o le tantou malo I Samoa. Inga ia kau wha sa o mei e kimbilingi. Wai le mwing whakari kai au, e kakau anga whai kaimingi. Ia ona o lewa tūla ta mai e lengan tau ta alonga nawa tau ta pena I mofiti. Ia o lewa kaulangi me ka alonga ia I o ilan Solomon al Pacific. O lona winga, ia pia ona e sao no, e lea se ngā male au laka pifo, e le e sir ka karen korengia. E sir whaia o ngā lea alu ka whawhawa I o. Ia ngā la kua lea whaia o ka whawhawa I o, ai kia I le au laka pi. O lea se mo o mia e le tātou whaala potonga, e ui o nai whai mai e le o le stala ina mo le fia tausang. O tautanga te tā moe, o tautanga te wila, o taule au le I tonu I le tālonga. Lea se mo o mia vave o le step in o le tātou malo I Samoa. O ngā mako kamawhai e whai se mako whongo maseti. Ngoi mele wa le ka se ti ia le ka lang kala fa mai wa fiu ia kom fa inga ma ko fongo mo ke le o fia fongo ni sa o le tala o le ma ko fongo inga fa mo se ti ia wa kaunga va ai le ma ko special meeting le nga fa ma members pe va ai inga ia kalia nga ia le me le ma fa le unga le nga fa ia wa le uma me Pawangan me nga mako mga umi ay le ifa ko mako su engi mangi ni siya me ay ia ang maian mako fongo le nga fai ay pe wale le mga ol kamale e mga o kula I mai lang coffee le nga ia nga fai mai la ia lang fa vai fo le nga fai ai nga ia fai mai lang fa vai fo se fu ko sanga wingol ko sanga fo amako ko kalia nga ia nga e umalanga term e umalanga pirioka pe ase fulu kausanga yang sui e dola I plesking se fulu kausang Wesi le fia sorry o fere me sa wenga ko nga fa vai fa penga o le kai fa kausanga I fa I ka longa e le ama se ka me sanga le kapi fa kausang a ka ko wole me ka malo a mo lunga lima kausang ai jau se furu kaus sorry ka fifi ia yo mako ngi wo mako lo ngi la ka ngaka ma nga me ye fa ile swingo le fa vai ma ye kan kami solo wo mako musu me nga fa ile mako fongo le nga fa ile mako special meeting le nga request e ave le masui le mako pleskenge ma mako sui pleskenge o mako ai aku fa singa fa le kongu ke le ia mio ye fa mai ku me ya mo ke le manga o ila le menga wa mo ke lo le ya le me kupu pe ko e a makolango lango ia le sunga le ke mingi e wingo me u mala sui mo ngai ai or kanga ka piko sidi nga e malo si la fia a sui pleskenge ngi ele a u e la vela via ya e alwa u fa ya u ka longa ma a sui pleskenge ngi ele isa u se le ngi ma wa ele ma se wa ia sui la o langa fa ia la pisingisi fa ia ka longa ele se me la pa ku e mangi ai o ka maiki o ka ngaka ia la a fia le mengi o fa ngau Samoa o ka maiki a feleki Samoa all the athletes ka ngaka ia le la luz ngi maiki le me ala nga le ka kilango e mau ko mafai wa aka mafau ye e fa ia singa fa inkawa o se ale o kausanga ngingo o kauma fai e so soangi ka me ki pe wa mo lo le wa mo me kulanga lo fa vonga le wa umi wa fai kai kausanga mai ba ai akule le fa ka o ka longa me sia ka longa le mako pe ila le menga le kauma fai e lo kaunga e singa suinga e ape ka ko alu i si ku fai se me asa o ia le kama le o le triathlon I Samoa ale i loe ma ue fa inka fa pe e fa pe ka ika ia la fia mai ma ko plesking le la e amo ma ko le venga o le walu ko sanga o ma ko faia ele o faia le me sa o tonu fa
mea ngā o whapea loka ika e mā ngai a le backup nga le kou sanga o mako whai nga le ua loe mā kou whai ia ku mai lo le mako ke whai e ia e wa ia koe whai singa whai ngāanga e le malama la le malama mā kou pe ai se a e mai se ka longa ke le vo i Samoa whapeo ko fia ia se lau mong kupungi athletes e le o loa la e a upo le a sa o ale le mea al fonga nga le mele wa mai ses no ki amako le aso mo se tem ia ko we uma le aso mo o tau mana o step in le malo Samoa ina ia for tau whaafita o li lente We've asked. also you've asked Well, we have asked. So we have written to the Minister of Education, who is also the Minister for Sport. Yeah. And we've also put in a letter to our Honourable Prime Minister, Fiame. And I know that they are considering it and thinking and discussing the points that we've put forward. I was able to meet last week with the CEO for education and sport, and we had a good meeting, a good discussion. But yeah, it's so we have asked, put forward our fa'abulemole to our leaders, our government, to see if there's something that they can do, and we trust that. If all in all nothing changes, what's next? Well, ali sui se mea ia malau sira fia. Pei fola then we come back li kala lenga faile makanga. Ia e continue al mako fai pel mako triathlon mako wa ia i Samoa. Ai le mafai nga mako o mau ke ka aloi ka longa international ma avile ngo Samoa. Ai fai mako ka longa ko kongu Samoa. Makangaka ia fi le fa i ka longa le triathlon. Nga fai ale o mako ba ke mingi ole e fai mako training vai so uma morning and afternoon e fai le kai au le lima fai le afi le aforkoru ngai le fa a ka mo el kai au a au le afi e ko e wila le si aso ko au le afi o meangi e fai ia o le fa ka milonga la ka longa e pikia e lani isi ka maiki pikia u isi ka maiki ia ave i training ia bo pe ala o se mea funga le fai ia so uma ia o masangi fo ila ma ko ia fai mai fi fai ia fa ku le ala ni pa mama ma le se mele le fu ma le mele ko o le me ko ia fai pe ma ku ka no ai me ol fa ngongo wa le unga le la fai ele ma fai ko compete ia ma ko ile international stage e o fonga le fa pe ka lo Pacifica Commonwealth me fa pe nga wale ele io amako ele io al mako federation se Commonwealth wa ele ku amako ngo e ko ele ma u problema ele ku e mako ngo wa kanga kai nga mako ka alul Pacifica lua fis fuiva sila fia nga ave uma le top 6 ele ngu le New Caledonia ma Tahiti ia so e lo ma le fiki ko Kasimau mo top 8 o la ve fau e sa no Darren o le ki sa ngo mai ele I ko ua ko ngo ko o la le process o le finga o le mele a wa ta longa al Pacifica ia o le fui ta longa ia le Oceania e se fui ma ta longa ia al Commonwealth o le vengo le process ina ia fatitai va pela o lo como en I polar ka longa le ki ia o le ale si stepu mai ta longa ia I Samoa o ferme ka kia runga ia o le ale me tauna fai o le fa mo fio o le Olympic o vai a ku o esa e kamakalo ia sili ia o le mea ko ngua le wa sa ngo mai o le mea nga le fisidi mai ka mai ki a feliki ma o mea foi la ngale banku e vai fa makua mai lo ria le vango le ma fai nga kali a u fesilingi ma lu le o u fesili pleske ma fai foi nga kali pa u kala pleske e nga foi la e fesili mai me le ko nga lo e o ko o ye sa fesili ala era le winga nga fai ngi me ba fai le fia ka u me se me ya ka ko ri pa me se auto
Yo, ya, ole mea ngau o ele ka longa Commonwealth lenga uma kwa ngi. Ngau uma kama inga la vei, lenga maka alo Pasifika, le sa top 10 le Commonwealth. Ele alwa ya. Ia. Mai ngai kama pole me kiri ila. Mai o langa kanga top 10 o Pasifika lenga ku le Commonwealth. Ia. O le si sing fai mai ya. Fa ku ya se ti FMA mo runga le qualifying time. Fa ku ya mo runga ngo mua le Papua New Guinea ma le Solomonga angai o Commonwealth ai le alu Samoa. Ngo o fai fo ele wali ko kongia ya ula pa se ko kongi meu ke ngo foi pau ale meu ke alu abel fu Samoa. Le ai le. Tole. Ya pa ngo o val fa ngo ile mele me foi la nga pe o fesili e fe mai ya. O fesili foi nga ka ikale manga oi. So o me nga le manga o mi ai sui ma fa sao. Langa ke le fesili o kamaiki ngi Samoa ele ngi kamaiki fo ngai le a o nga kamai malama o kamaiki ke le yo fesili o kamaiki wa kale mafai nga kali si fesili ka fa ku kamaiki o fesili o fesili ngai le mfai fesili e sa we fo e mari si fesili ku fesili po le me le mfai nga fesili le o va ku ya o place ke ya fa mai le la o ya fesili ai ku place ke ya le mfai kati ele kakau e pe o la ukalanga fai o mea nga fai e mea ngi ka ule o non-profit organizations ngi nga fai mea e lunga mo athletes o ma ko ule first priority e ka nga va ai le lei ka athletes mo ka maiki athletes aki nga e mea le ka alo mfa nga ule aku e va ai le lei ia loa ma po lei ma fo le lei ia aki nga e fa le lei mai ka maiki ale fai ale le ngela ele kai fu mai ni aulo ko Samoa le fu ku va ile fai ngol ko va le kele le o le o le OCC o chemi ya va ai le ngal wenga o fai nga kama ia ke le ngal wenga fai es kama and long term o ngal wenga umalanga fai el kama ele abengo ka maiki e mai si kama kale iva uma kulengi ngaso kongu aso ifa momoe fai camp me umanga o vesidi lol mako place king va mole ole ke fe mai ngi mako me ale fai uma place king le UCC me place king ngala UCC ya place king ngala triathlon ele kulengi ele pikien ka maiki ele fafangan ka maiki ele ngi me place king va pe ngai fai awa ena me ole fai ngi ole ale me le fai ole malama well, it's not doing the registration and doing the financial audits because he hasn't had done that either. O mea nga ka ke ka mafai ko e sei alo fa mai ka ka e ke le nga ka ka le lei malama o malai kongo ses no ko ke lo ai ke le male ka la ye la ke o mai e ka mafai me sa o makalo sia e la ke kilo ifo malo si la fia angale kakala kuikua i kanga kape oe kanga kape o Lani e mawhainga vele kala ma ko ikua ele ai ma se mingoio o seisio kanga kangi o rongo winga fa pengi ana e ka ya fa pensi ka kom ka upu i Samoa ele ave lungo le media le me ai ma ko ei ma se kala e kape ai lalo i ma ko fa ku sili le se kali fa ku le mea fa il fongo ma leo mai fa nga fa ile fongo fa mai le ai o e fofo kalangoa ma fa i kual me o point sai o le point foi le register o mako ni i 220 ma mako ka ua ya la ko bo le vanga lo e ses a le wa sau la ku fai uma fa mai o le ua le ko ka ulia mako langa ile i register mako le lua fe dos ala o le vanga mako fai ile i mingoi la ko ngale ka i kua ma fa la wilo le la fa mingoi lo ses no fa be e fa ile mele winga le ua mako le yo ale menga mako e mokiri yo e fa ale au nga inga mako wo ya i wo fia sui mako please king ya lo fa so swangi wa me ya le wa kula i mai mako kalo le u ai le make manga sui se fa le ale al mele wo o ke ni le wa kuli ese mako please kuli ese mako fa mai oval mako pisa
Mako fesili. Langa sare pisa sare fesili nga nofo pretty ane me faima. O fesili ngale fesili yoe male ai kasia fesili e whakanga. E saangi kele fesili, wai kele lo fesili ia. Se lo e mases no kle mele ia. Yoe. Masano aku sisi ku anga va pe o ka ke vai volele laka lo ma fo fa de ko wo fa de ko mo ia ir kom ka po le ari Darren malani rele o e vai ole o ke le o malama po le ale mena le na tofi tanga to finga o to fa la potong o nga ele e singa ruenga o fa wa ole me moniala lan tu fai o nga kofi o kofinga e le se kofinga ke wai er ko fale pe pe ke va ko ke ngofo i lungo singo fo ma fa lu ma fa mali uliuso o le tofinga o le tai ai le va pe ko finga o kai ai ngofo fe lu i solo mfia o le leiso ai o kofinga kai o ye muri ese me so se me fa ai foi o le menga ngai kupu mai ile o ngai kala fe ngai le mea o lo le fia ia ilanto umolo I tonu ia ole tantu ta longa le triathlon ni sam ia ni te wo I sepe fe tu lai mai le lumana ai o te toi fie tala no antu ia o no sunga pe amu o mai se tali o le tantu mta upule ai o te talo vo le nevi ia ungi ko ku kiri ko nga kano sia o fa fonga mele sesna ki le nevi fa fonga me mai la to ia o fie to tonu o le mata upule ni se fo le fa vita ulile manu ele tele antu tu wa o le ka ko fa fonga tu ne ele tantu tu ne New Zealand e la to i tala no me Australia e la to i tala no me Hawaii America le ka ko po unga la ka wanga papala si ka ko me ona o le fa ia o se fa unga sa yai masi tantu tala no le mele tupu tono New Zealand nga sa si or ka ka inga kongo panme sa si ngai de po ka ya fa so ifu me ngai ka ko o se uma mai a mai pen 8 a mai mai plasta a uma plasta nga mai le mar si mai me fa si mai o le a fa pe nga ya kiringa o kiri si ka ko me ai o le fa fia no mta ma fa nda wole tu fa ma no tu fo yan te ulu fia tu sa o lu so ani pe ile fa tu pe no le tele o va nga ye pe ona fa I lo mai ia wa mo le si la fia wa me le ko ia nga fa mai ia o ska mo Darren Lane mo e mo sam ai le loenses ele nga ka ia ko le nginga ale ko nya e malau pa se ke ano yo ko o apeñari o so wa kungu o sa mo ari o la ki nga o o nga e maua ko kupe lu siri ke o fe me o ave ka ko kupe nga ba ko nga fa mo le wa fa pe mai ele sengir ke kupe sol ya e pe yang o vai lo nga is ke kupe ke wo lungo le o ka ko executive nga ile se sa so ke wo ka le lo ai nga wo fesili e che la vea ngi el meo fa que sal fesili e sal ai la vea ma ko yo sa che le fesili nga le fa longo ama fai le mele fa tu e fa ia le o le ava no nei o le tu inatu ia mo se lu sa no nga muli lenga o le wa tali mai sa mo e mai le dei va nga le via ia o lo mi se lo fa mai ante o lo malunga lu e lenga tele o to mai tono to fa la potong a fa yo le mena o mali e fa la potong o le menga ka nga fa ai le ka kauze ka nga ka se ko kas o nga ka nga ye fa se ko mo so ala potong akiri ia ai o mi se lu filinga ona fa I wile on the tanto filo ingal ni e via Yeah, no, I thank you so much for this opportunity, for this Avangoa. And I just want to end by just saying how proud I am of the athletes, the triathletes. All this stuff has been happening, different for Darren. You're old and you're used to these things, but our young ones, these are teenagers who are giving up their time every morning, 5 a.m., come and train in the afternoon. And yet they know at the same time, all of this and these things are happening. And I'm really proud of them for still sticking with it. And they're the reason why
I'm not going to quit and I'm not going to give up. And I'm really grateful that I get to work with them because they're pretty amazing young people. Ja, Darren, må jeg så finde gang muligt lige vej og lave. Le au lisna fa fakaila va mo ko le fa longo mai ia ai singa kala ko se aku ia fa mangalo mai ia Away. o ele alu lungo mengi already o mama le ia lani o ela filafi ai kuama ngal ka alo ama ale wo longi a over vola filafi ku po fa le ko ia me foi la ngo ku vai mai waka vai ko e ko ngo sa lunga mama fa kala e ko ma fa ye I mo pe o kala lani le nga fai ngai o athletes a ele ia si mea langa fai ngai mea o le no fai fa ngau o le ngu le a ki nga e mengi ka longa kom fai ia fai fa le ia va ai le athletes wa o mea nga le nga fai e umangi mea mai le makang o le va inga o ka mai ka alo e o le mea ka wanga ma o I fo ia le le fai nga ia o I fo I koe fu mai ka maka alo e mau ingi si pingi ale ngu I ka longa nga kama I lumonga ia e fa fkai lava mo oe mo le avongoa fa fkai le long Ja, ole nawa mai mo antu le tanto tru ole tu ia landi fa before ia le sunga ia Darren young ia o suina o le tanto ta longa le o le triathlete ta longa le tolu ta longa te ta aloai o le ta moe o le au ia male ti nga wila le fa ai wai le telefo yo tanto ta longa o lo antu sanga ta aloai le sunga ia Darren young ia mai o nawa manino le fa funga angal tanto tru ile mea o lo tupu mai I Samoa talo sia ila to ia o fia I to tonu le manda upule se fa mal morzo la upule fa pe fia nei ta mai tia usu mai tuai o mai e fia a vea masu yo Samoa le ai se tupe o avantu ia se ifso soani ai ia wai ele fa pe kolengi ka nga ingula ia le sam e ingula vai ia o le ifso soani ia nei nei tanga so le talo fa ia ai talo sia ia o le mau se vai fo le tanto mta upule I se taimi o lumana o le o toi tau mawhai antu ia Lani Darren ia pe maua se si update o le tanto mta upule tau ina ia mantu fa pe antu ia manu ia tele ia le tanto mafutai fo nei le manu lu o New Zealand ia wa o te tonu ia wale vona lu to fia fo I Samoa ia pangale e tofu tanto male ainga ia tofu fo tanto mo mata fo yo tau ona ina fai yeah, I don't know. Sisi kusi le lumanai lani when you write another book. Yeah, I don't know what to call it. We're too stressed. But you guys have a lovely evening and hopefully we'll get this sorted before the 1st of September. Fingers crossed. God bless you guys. Have a good evening and we'll chat again soon. yeah thank you Yeah.